अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छी हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़ रहे थे। हम अपना किस्सा वहीं से शुरू करेंगे। आज लास्ट पार्ट है आपका। किस्सा सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। इन्हें इस बात पर हैरत थी कि एक इंसान खुद को अल्लाह का रसूल बताता है, हम जैसा इंसान नबी किस तरह हो सकता है। आज भी कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान नहीं मानते, हालांकि कुरान में जा बजा अम्बिया की ज़ुबानी इनके इंसान होने की सराहत मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी भी कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं कि मैं तुम्हारी ही तरह का एक इंसान हूँ। फ़र्क ये है कि मेरी तरफ वही की जाती है। बहरहाल मैं बता रहा था कि जो लोग सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, ईमान ना लाने वालों को लोग इनकी भी तौहीन करते थे। इनके इंतहाई बुरे सलूक के बावजूद एक दिन सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, ए मेरी कौम, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर मैं इस दलील पर कायम हुआ जो मेरे रब की तरफ से मेरे पास आई है, और इसने अपनी रहमत से भी मुझे सरफराज किया हो, यानी नबूवत अता की हो, लेकिन वो तुमसे छुपी रही, तो हम तुम्हें ज़बरदस्ती इस दलील का कायल कैसे कर सकते हैं, जबकि तुम इससे नफ़रत करते हो, इससे दूर भागते हो। मेरी कौम में इस वाज़ो नसीहत पर तुमसे किसी उजरत का तलबकार नहीं हूँ। मेरा अजर व बदला अल्लाह के ज़िम्मे है। हाँ, ये बात याद रखो, मैं तुम्हारी वजह से ईमानदारों को अपने पास से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने रब से मिलने वाले हैं, और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जहालत से काम ले रहे हो। ये कहने से सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का मतलब ये था कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ पहुंचा रहा हूँ जिसमें तुम्हारा दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है, और इस काम के बदले में तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मैं ये चीज़ सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ। इसका सवाब मेरे लिए बेहतर है, और वो इससे ज़्यादा फ़ायदा मंद है जो तुम मुझे दे सकते हो। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम इन्हें कई सौ साल तक तबलीग करते रहे। जी, क्या फरमाया, कई सौ साल? इसका मतलब है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। जवाद के मुंह से मारे हैरत के निकला। हाँ, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अपनी कौम को तबलीग की। इतनी तवील मुद्दत में बहुत थोड़े से लोग मुसलमान हुए। जब एक नस्ल के लोग मरते तो वो अपनी औलाद को वसीयत कर जाते कि नूह पर ईमान न लाना, इनसे झगड़ते रहना। गोया हर बाप बेटे को यही नसीहत करता, मतलब ये कि ईमान को कबूल करना इन्हें किसी सूरत गवारा ना था। आखिर इस बदबख्त कौम ने आकर सैयदना नूह से कहा, ए नूह, अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज़ से तुम हमें डराते हो तो हम पर ले आओ, यानी अजाब। इस पर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस अजाब को तो अल्लाह ही जब चाहेगा नाजिल करेगा, और तुम इसे किसी तरह भी आजिज़ नहीं कर सकते। अपने कौम को दिन रात तबलीग की अनथक मेहनत की, मगर 950 साल की बेमिसाल कोशिशों के बावजूद कौम ने ईमान की दौलत को कबूल ना किया, उल्टा इनसे अजाब का मुतालबा करने लगे। आखिर अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, तुम्हारी कौम में से जितने लोग ईमान ला चुके हैं, इनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा, इसलिए जो काम ये कर रहे हैं आप इसकी वजह से गम ना करें। इन अल्फाज के ज़रिए सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई। फिर अल्लाह ने फरमाया, तो हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बना, और मुझसे इन लोगों के मुतालिक बात मत करना जिन्होंने जुल्म किया, बेशक इन्हें गर्क कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला के ऐसा फरमाने की वजह यह थी कि जब वो लोग किसी तरह ना माने, तो फिर नूह अलैहिस्सलाम ने इन पर अल्लाह का अज़ाब गज़ब नाजिल होने की दुआ की। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली और इन अल्फाज में दुआ की थी, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुठलाया है, लिहाजा तू मेरे और इनके दरमियान फ़ैसला कर दे, और मुझे और जो मेरे साथ ईमान लाने वाले हैं इन्हें बचा ले। आपने ये दुआ भी की, ए परवरदिगार, किसी काफिर को रोए ज़मीन पर जिंदा ना रहने देना। इस तरह इन पर कुफर और शिर्क के जुर्म के साथ इनके नबी की बद्दुआ का वबाल भी आ पड़ा। अल्लाह ताला ने सैयदना नूह को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने 80 हाथ लंबी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और हिदायत दी कि इसको अंदर और बाहर तारकोर लगाएं, और इसका अगला हिस्सा खमदार बनाएं ताकि वो पानी को चीर कर निकल सके। एक रवायत के मुताबिक वो कश्ती 300 हाथ लंबी और 50 हाथ चौड़ी थी। इसकी 3 मंजिलें थी। हर मंजिल 10 हाथ बुलंद थी। निचली मंजिल मवेशियों और जंगली जानवरों के लिए थी, दरमियानी मंजिल इंसानों के लिए, और ऊपर वाली मंजिल परिंदों के लिए थी। इसका दरवाज़ा चौड़ाई में था और इस पर एक छत भी थी। फिर अल्लाह ताला ने सैयदना नूह को हिदायत फरमाई, जब हमारा हुक्म आ पहुँचे और ज़मीन में पानी जोश मारने लगे, तो तमाम किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा, यानी नर और मादा, कश्ती में बिठा लेना, और अपने घर वालों को और जो लोग ईमान लाए हैं इन्हें भी सवार कर लेना, और जिनके बारे में हलाक किए जाने का हुक्म
دیا جاتا ہے ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، یعنی کسی ظالم کی سفارش نہ کرنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ کشتی پر کتنے آدمی سوار ہوئے اس بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ کچھ روایات میں ہے کہ وہ کل 80 آدمی تھے، اور ایک روایت کے مطابق وہ 72 افراد تھے۔ سیدنا نوح کا بیٹا کنعان بھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ آخر وقت تک اسے سمجھاتے رہے لیکن وہ نہ مانا۔ پھر جب اللہ کے عذاب کی پہلی نشانی شروع ہوئی، زمین میں پانی جوش مارنے لگا، سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق سب کو کشتی میں سوار کر لیا، لیکن آپ کا بیٹا رہ گیا کیونکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن کریم میں ان کا جواب اس طرح بیان ہوا، اور انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، بے شک میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے، یعنی میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ پھر جب سب ایمان والے کشتی پر سوار ہو گئے تو آسمان کو بھی بارش برسانے کا حکم ہوا، گویا آسمان سے پانی برسا اور زمین نے بھی پانی اگلا، اسی طرح پانی کی سطح بلند سے بلند تر ہو گئی۔ ایسے میں سیدنا نوح نے بیٹے کو پکارا اور فرمایا، اے بیٹے، اب بھی وقت ہے میری دعوت کو قبول کر لے، کہ اللہ کو معبود مان لے۔ اس بدبخت نے جواب دیا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم رہے گا۔ باپ بیٹے کی گفتگو جاری تھی کہ پانی کی موج آ گئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اسی طرح سیدنا نوح کو دعوت نہ ماننے والے سب کے سب غرق ہو گئے، کوئی ایک بھی نہ بچ سکا۔ پھر سیدنا نوح کی کشتی کوہ جودی یعنی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ کوہ جودی، یہ پہاڑ کہاں سے ہے بھلا؟ فواد بولا، کوہ جودی ارارات کے پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ بتایا جاتا ہے۔ ارارات دراصل جزیرے کا نام ہے، اور اس کا سلسلہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان بغداد سے چلا گیا ہے۔ اچھا سنو، پھر پانی آہستہ آہستہ اترنا شروع ہوا، آسمان کو بارش برسانے سے تھم جانے کا حکم ہوا، اور زمین کو حکم ہوا کہ پانی نگل لے۔ جب زمین خشک ہو گئی تو کشتی والوں نے پھر سے زمین پر قدم رکھے، اور ان سے دنیا کی دوبارہ آبادی شروع ہوئی۔ یہ تھی بیٹے اس دنیا پر شرک کی ابتدا اور ان مزاروں کی حقیقت۔ میرا خیال ہے اب تم اچھی طرح سمجھ چکے ہوگے۔ بہت بہت شکریہ ابو جان، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا۔ اللہ ہماری غلطی کو معاف فرمائے اور آئندہ ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ ہم انشاءاللہ اپنے دوست نذیر کو بھی یہ کہانی سنائیں گے۔ آپ ہمیں ایسی ہی کہانیاں سنایا کریں۔ اچھی بات ہے، اب سونے کی تیاری کریں۔ جی پیارے بچوں، انشاءاللہ آپ نے جب اس کہانی کو سن لینا ہے تو آپ نے اپنے دوستوں کو آگے بھی اس کہانی کو سنانا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔